अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आयशा नूर और आप सबको वेलकम बैक कहती हूं अपने उर्दू नॉवेल्स रीडिंग चैनल पर। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं मेहरुन्निसा शामिर का नॉवल बख्त। लेकिन आज के एपिसोड से पहले छोटा सा रिमाइंडर कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि इसी तरह आपको फ्यूचर में भी मेरी वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की एपिसोड ऑफ बख्त। रेस्तोरां की बालाई मंजिल की एक टेबल पे उस वक्त खालिद सुल्तान और उमर बैठे था। ये रेस्तोरां जदीद और कदीम तर्ज के मुश्तरका कॉम्बिनेशन पे बनाया गया था। ईंटों वाली रंगीन दीवारों पे आवेजा चंगेर जहाँ कदीम लुक देते थे, तो जदीद तर्ज के स्टाइल पे बने मेज़ और कुर्सियाँ और छत से लटकते फानूस जैसे किसी अमेरिकन रेस्तोरां की सैर करवाते हों। ये रेस्तोरां हर आने वाले को अपने ट्रांस में ले लेता था। लेकिन हाल ही के लिए ये मंजर नया नहीं था। सो उसने किसी चीज़ पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने हाथ के इशारे से एक वेटर को पास बुलाया था। 25-26 साला वेटर मुअद्दब सा ऑर्डर नोट करवाने खड़ा हो गया। हाले ने हाथ चलाकर मना किया था। मुझे मैनेजर से बात करनी है। कहाँ है वो? उनसे जाकर कहो हाले सुल्तान आई है। कुछ बात करनी है ज़रूरी। वह हल्की आवाज़ में कह रही थी। आस-पास बैठे लोगों के टेबल से छुरी और कांटों की आवाज़ आती थी। पसे मंज़र में कोई सिंगर गाना भी गा रहा था। हल्की मध्यम आवाज़, सॉफ्ट सा म्यूज़िक। इससे पहले कि वो कोई जवाब देता, जब एक खुश शक्ल से आदमी ने हाले को देखकर हाथ हिलाया था और दिल से मुस्कुराया था। हाले ने वेटर को जाने का इशारा किया था। हाले जवाब में मुस्कुराई थी। उमर एक एक चीज़ को गौर से देख रहा था, जैसे आंखों से एक्सरे कर रहा हो। लॉन्ग टाइम मिस हाले सुल्तान। इस रेस्तोरां और इसके खानों ने आपको बहुत मिस किया है। वह मेज के करीब खड़ा खुशगवार लहजे में कह रहा था। शायद उसको मुस्कुराने की बहुत आदत थी। काश कि आपकी ये खुशामद मुझ पे कोई असर करती मैनेजर साहब। वो भी उसी खुशगवार लहजे में बोली थी। अब कि उस आदमी की मुस्कुराहट सिमटी थी, जैसे कुछ याद आया हो। आपके वालिद की वफात का सुना, बहुत दुख हुआ मुझे। मिधत मिधत उसकी फर्स्ट कज़न थी, ने बताया था। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। आपके बारे में भी सुना, लेकिन खैर इट्स पर्सनल, सो हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। वो शाइस्तगी से कह रहा था। हालांकि आंखों में कर्बनाक सा तासुर उभरा था, लेकिन बज़ाहिर नॉर्मल रही। उमर बस यहाँ वहाँ देख रहा था। वो शायद बोर हो रहा था। आमीन, वो बस इतना ही बोल सकी थी। अपने वालदैन की मौत का जिक्र करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है, हालिद ने एतराफ़ किया था। खैर, मैं काम से आई हूँ शहाब। असल में मुझे आपके रेस्तोरां की एक फुटेज चाहिए। आई होप आप मना नहीं करेंगे। वह सीधा मुद्दे पे आई थी। अच्छा, मुझे लगा आप फिर हमारी किसी डिश को वर्ल्ड फेमस करवाने आई हैं। और आज आपके साथ हारून भी नहीं आया, कहाँ है वो? वह हर बात में अपने मतलब की बात निकाल लेते थे। उमर ने गर्दन मोड़कर उसको देखा था। वर्ल्ड फेमस डिश कैसे? उसने 4 लफ्ज़ों पे मुश्तमिल जुमले में सवाल पूछा था। जहाँ पूरा का पूरा उमर की तरफ मुड़ गया था। आप नहीं जानते? ओह, मैं आपको बताता हूँ। असल में हुआ ये था कि जिस दिन हमारे रेस्टोरेंट की ओपनिंग थी, उस दिन हाले हमारे यहाँ फर्स्ट कस्टमर थी। तब उनके साथ हारून भी आए थे। सो हुआ ये कि हमने उनको चिकन शाशलिक सर्व किया। उन्होंने खाया, लेकिन जाते वक्त उन्होंने हमसे कहा कि इसमें प्याज की मिकदार ज़्यादा है। अगर हम कम कर लें तो ये ज़्यादा अच्छा बन सकता है। लेकिन शेफ ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और फिर हर बार यही होता, लोग शाशलिक ऑर्डर करते लेकिन उनको टेस्ट पसंद ही नहीं आता। वो आदमी पूरी फीलिंग्स के साथ बता रहा था। उसके चेहरे के जाविये बताते थे कि वो कहानी में डूबा हुआ है। उमर बगौर सुन रहा था। इसी तरह एक महीना गुजर गया, लेकिन हमारा शस्लिक किसी को पसंद ना आता। एंड वन फाइन डे हमने रेसिपी चेंज कर दी। हमने प्याज कम कर दिए। एंड गेस व्हाट? उसकी बातें तक खुल गई थी। हमारा शाशलिक पूरे एरिया में मशहूर हो गया। उमर के चेहरे पे कोई तासुर नहीं था। वो बस उस बातूनी आदमी को सुने जा रहा था। उस दिन के बाद हाले हमारी फेवरेट कस्टमर हो गई। अब हम जो भी नई डिश मुतारिफ करवाते हैं, मिस हाले को सबसे पहले बुलाते हैं। उनको टेस्ट करवाते हैं। असल में हमारे रेस्टोरेंट के जो मालिक हैं ना, वो ज़रा वहमी से हैं। उनको लगता है कि हाले सुल्तान हमारे लिए खुशबख्त हैं, वो भी कुछ और भी कहता जब शहाब साहब, फुटेज मिलेगी। हाले उसकी बात काट कर एक एक लफ्ज़ पे जोर देती बोली थी। जी जी, चले मैं आपको देता हूँ फुटेज। आपको कैसे इनकार कर सकता हूँ? वो उठते हुए बोला था। वो दोनों भी उसके साथ ही उठे थे।
थोड़ी देर बाद वो तीनों रेस्तोरां के सिक्योरिटी रूम में बैठे थे। एक दीवार पे बड़ी स्क्रीन नस्ब थी। उसके सामने एक मेज पे दरमियाने साइज की 3-4 और स्क्रीन नस्ब थी। हाले और इमरान ही दरमियाने साइज की स्क्रीन के सामने कुर्सी पे बैठे थे। शहाब ने मतलूबा फुटेज दिखाई थी। पिछले आधे घंटे से वो दोनों यही फुटेज देखे जा रहे थे, जिसमें वो ड्राइवर एक आदमी के साथ बैठा हाथ हिला हिलाकर बात कर रहा था। उसके साथ बैठा आदमी 40 के लगभग था। सादा सी कमीज शलवार पहने बैठे उस शख्स के चेहरे पे बरहमी थी। उसी वक्त एक वेटर उनका पार्सल ले आया था। वो दोनों खामोश हो गए थे। उसके जाते ही एक दो मजीद बातों के बाद वो दोनों उठ खड़े हुए थे। हाले बगौर उस आदमी को देख रही थी, अलबत्ता उम्र के तासुरात अब भी सपाट थे। आप इस आदमी को जानते हैं साहब? हाले स्क्रीन को देखते हुए पूछ रही थी। मैं जानता हूँ, शहाब के बजाय उमर ने जवाब दिया था। ये 2 महीने पहले ही जेल से रिहा हुआ है। इस पे स्मगलिंग का केस था। ये अब भी बेल पे फिर रहा है। इसके केस का इंचार्ज इंस्पेक्टर मोहम्मद खान था। मैं उससे सारी डिटेल्स ले लूंगा। यहाँ पे और कुछ भी काम का नहीं है, चलना चाहिए। वो उठ खड़ा हुआ था। हाले उसके साथ उठी थी। अचानक ही उमर के जहन में कुछ क्लिक हुआ था। वो वापस बैठ गया था। हाले ने अचंभे से उसको देखा था। सर, कुछ और भी चाहिए क्या आपको? शहाब ने सवाल किया था। हाँ, आपके रेस्टोरेंट के बाहर की फुटेज। वहां से सारी सड़क की फुटेज आती होगी, है ना? आपने कैमरे तो लगाए हैं ना बाहर? ईमेल भी करो सारी फुटेज मुझे। वो उजलत में कह रहा था। हाले उसके कान के पास झुकी थी। ये मेरा केस है। इसमें तुम कुछ भी मेरी मर्जी के बगैर नहीं कर सकते। मैं फुटेज चाहिए तो पहले मुझे बताना होगा क्यों। वो खुश्क लहजे में कह रही थी। उमर ने उसकी तरफ देखा था और अपनी आवाज़ हल्की कर ली थी। जिस गाड़ी में आप अगवा हुई वो गाड़ी उसी सैलून वाली गली में छोड़ दी गई थी। वहां से आपको किसी और गाड़ी में आगे ले जाया गया था। और वो गाड़ी सिर्फ एक ही जगह से गुजर सकती है, इस रेस्टोरेंट के सामने वाली सड़क से, क्योंकि इनके पास गुजरने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। गली आगे से बंद है। अब हमें ये देखना होगा कि उस वाक़ये के अगले 30 मिनट तक यहाँ से कौन कौन सी गाड़ी गुजरी है। उनकी डिटेल्स मैं निकलवा लूंगा। बस एक बार गाड़ी मिल जाए। वो इतने आराम और इतनी हल्की आवाज में कह रहा था कि हाले के अलावा कोई और सुन ही ना सके। और अगर वो गाड़ी 1-2 घंटे बाद गुजरी हो और आधे घंटे तक तो यहाँ से 100 गाड़ियाँ गुजरी होंगी, हम किस किस गाड़ी के मालिक के पास जाते रहेंगे? किस किस को ब्लेम करेंगे? वो गैर आरामदेह थी। आप फिक्र न करें, मेरे पास एक इन्वेस्टिगेटर है। उसे मैं सब गाड़ी के नंबर प्लेट्स भेजूंगा, लेकिन वो मुझे सिर्फ उन लोगों की प्रोफाइल भेजेगा जिन पे शक किया जा सके। वो अपने काम में माहिर है और मुझे उस पर बहुत एतबार है। वो अब उसको नहीं देख रहा था। उसकी नज़रें स्क्रीन पे जमी थी। उसने पहले ही सारी फुटेज देखी और फिर उसे अपनी ईमेल भी भेज दी। अब वो कदरे बेहतर नजर आता था। वो दोनों जाने के लिए उठ खड़े हुए थे। शहाब के चेहरे के तासुरात साफ बताते थे कि उसे ये उम्र हयात कुछ खास पसंद नहीं आया। मुझे तो बोलने ही नहीं दिया। वो बड़बड़ाते हुए बाहर चला गया था। गाड़ी में बैठी हाले खिड़की से बाहर देख रही थी। उसकी आंखों में एक उदासी सी थी। हारून को देखकर दिल चाहा था उसे हर बात कह दे, लेकिन फिर अगले ही लम्हे जैसे दिल सख्त हो गया हो। उस वक्त भी वो उसी के बारे में सोच रही थी। आधा शहर में वो हारून के साथ जाती रही थी। क्या इतनी जल्दी वो उसका नाम अपने नाम के साथ से हटा सकती थी? क्या कोई ऐसी जगह होगी जहां उसे हारून एक बार भी याद ना आए? तादाद सोचें थीं जो उसके दिमाग में थीं। फिर एकदम से महराज सुल्तान का ख्याल आया था। रूह तक जख्मी होने लगी थी। उसी वक्त उमर ने उसको मुखातिब कर लिया था। मेरा फ़ोन मिल सकता है? मैं उस इन्वेस्टिगेटर से बात कर लूँ? अभी इतनी देर नहीं हुई, उसके घर चलते हैं। तुम क्या समझते हो मैं पागल हूँ? तुम्हारे हायर किए हुए इन्वेस्टिगेटर पे यकीन कर लूँगी मैं। वो भी तुम्हारी तरह का होगा, झूठा और फ्रॉड। मुझे तुमसे जुड़े लोगों पे भी एतबार नहीं है। अपना काम कर लूँगी मैं। वो स्पार्ट लहजे में कहकर चुप हो गई थी। वो पैसों और अपने काम के मामले में अपनी बाप की भी नहीं मानता। अपना गलत काम पूरी ईमानदारी से करती है। अगर आप उसे सिर्फ 5,000 ज़्यादा दे दें तो वो अपनी मांग की डिटेल्स भी भेज देगी। वह काम के मामले में रिश्तेदारी की कायल नहीं है। मैं आपको इसलिए उसका पता दे रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ का हिस्सा हूँ, इस सिस्टम में सांस लेता हूँ मैं। मुझसे बेहतर यहाँ के लोगों को आप नहीं जानती। अपनी नफरत को एक तरफ रखें और टीम बनकर सोचें। हाले ने जवाब दिए बगैर गाड़ी का शीशा नीचे कर लिया था। एसी के बावजूद घुटन सी हो रही थी। काफी देर की खामोशी के बाद वह एक बार फिर बोली थी। जब उस दिन मैंने निकाह के लिए हाँ कहा था, क्या तब मेरे पापा खुश हुए थे? क्या उन्होंने इस बारे में तुमसे कुछ कहा?
اس کے لہجے میں انجانے سے خدشے تھے۔ عمر نے اس کو نہیں دیکھا، وہ سامنے دیکھتا رہا۔ بہت دیر بعد حالے کو اس کی آواز سنائی دی۔ وہ بہت خوش تھے، بہت زیادہ خوش۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ اپنی زندگی میں دوسری بار اتنے خوش ہوئے ہیں۔ انہوں نے واقعی مجھ سے یہ کہا تھا۔ پہلی بار کب ہوئے تھے؟ وہ شاید کچھ اور سننا چاہتی تھی۔ جب آپ پیدا ہوئی تھیں، وہ عام سے لہجے میں بولا تھا۔ آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ اس نے دوبارہ سوال کیا تھا۔ حالہ نے گردن موڑ لی تھی۔ کافی دیر بعد جب وہ بولی تو عمر کو اس کی آواز گیلی سی لگی۔ میں اپنے گل کو ختم کرنا چاہتی ہوں، ورنہ یہ مجھے ختم کر دے گا۔ میں آخری بار اپنے باپ کے گلے نہیں لگی۔ یہ بات میرا دل چیرتی ہے۔ ہر روز ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے میرے جسم پہ تیزاب پھینک دیا ہو۔ بالکل ویسی جلن، ویسی اذیت ہوتی ہے۔ ایسے میں مجھے ایک مرہم چاہیے جسے میں اپنے دل پہ رکھوں، کوئی ایسی بات جس نے آخر میں میرے باپ کو خوشی دی ہو۔ لیکن افسوس، جس بات نے ان کو خوشی دی ہے وہ میرا سب سے بڑا غم ہے۔ وہ ہنوز باہر دیکھتی بول رہی تھی۔ عمر نے گردن موڑ کر اس کو دیکھتے ہوئے بولنا شروع کیا تھا۔ کوئی بھی گرد کبھی دل سے ہمیشہ کے لیے نہیں نکالا جا سکتا۔ وہ دل کے اندر کہیں نہ کہیں رہتا ہے۔ سوری۔ کبھی اپنے دوستوں سے جھگڑے کا گلٹ، کبھی محبوب کی باتیں نہ ماننے کا گلٹ، اور کبھی اپنے مرے ہوئے ماں باپ کی کسی نہ مانی گئی بات پہ کسی ادھوری رہی خواہش کا گلٹ، ان کی خدمت نہ کرنے کا گلٹ، ان سے لڑنے یا اونچی آواز میں بات کرنے کا گلٹ۔ یقین مانیں، یہ گلٹ دنیا کے ہر گلٹ سے بڑا ہوتا ہے۔ بات پھر وہی ہے، ہم اس کو نکال نہیں سکتے۔ کچھ بھی کر کے ہمیں کبھی کبھی اس کو ڈیل کرنا پڑتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے گلٹ کو ڈیل کیسے کرتے ہیں؟ حالہ جو بغور اس کی بات سن رہی تھی، اس کا سر بے اختیار نفی میں ہلا تھا۔ گلٹ کو ڈیل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہی کام، وہی غلطی دوبارہ نہ دہرانا، بس یہی کرنا ہوتا ہے۔ اگر دوست سے بنا بات جھگڑے ہیں تو اگلی بار ایسا نہ کرنے کا عہد، معافی مانگ کر یا پھر دوبارہ بات کر کے تعلق کو بہتر کر لیں۔ اگر محبوب کی کوئی بات نہیں مانی، اس کی کوئی شرط پوری نہیں کی، اس کی نصیحت نہیں مانی، تو پہلے سوچیں کہ آیا وہ یہ صحیح تھا یا نہیں۔ خود کو سمجھ نہیں آ رہی، کسی سے بات کرو، کسی سے شیئر کر لو، اور پھر اپنی اصلاح کرو۔ دوبارہ وہی عمل مت دہراؤ۔ وہ سڑک کو دیکھتے ہوئے کہے جا رہا تھا۔ اب آتے ہیں ماں کی بات کے حوالے سے کوئی گلٹ۔ یہ گلٹ بہت بڑا ہوتا ہے۔ اگر ماں یا باپ سے جھگڑے یا بدتمیزی کا گلٹ ہے تو آئندہ ایسا نہ کرنے کی قسم کھا لو، اور واقعی ایسا نہ کرو۔ ان سے محبت سے بات کرو، اور اگر ان میں سے کوئی ایک نہیں رہا تو دوسرے پیرنٹ کی وہی بات مان کر اپنے گلٹ سے ڈیل کرو۔ اس طرح گلٹ ختم نہیں ہوگا، لیکن آپ مصروف ہو جائیں گے ایک اچھے اور مثبت کام میں، اور اس گلٹ کو آپ پہ حملہ آور ہونے کا موقع نہیں ملے گا۔ اور اگر مل بھی گیا تو آپ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ سکتے ہو کہ اب آپ خود پہ کام کر رہے ہو، آپ خود کو بہتر بنا رہے ہو، آپ وہی غلطی دوبارہ نہیں کر رہے، تو اب اسے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ تمہیں ختم کرے۔ اسے اگر رہنا ہے تو دل کے کسی کونے میں پڑا سکتا رہے، لیکن آپ کو ہرٹ نہ کرے۔ وہ بول کر خاموش ہو گیا تھا۔ ایک طلسم سا تھا جو چھناکے کے ساتھ ٹوٹا تھا۔ حالے بس اس کو دیکھ کر رہ گئی۔ تمہارا بابا سے کیا تعلق تھا؟ حالے نے کافی دیر ایک بار پھر سوال کیا تھا۔ معلوم کریں، وہ سڑک پہ نظریں جمائے کہہ رہا تھا۔ ہر چیز تھالی میں پیش ہو کر نہیں مل سکتی آپ کو۔ خود ڈھونڈیں، معلوم کریں، جان لگائیں۔ کوئی سوالات کے جواب پوچھے نہیں جاتے، ڈھونڈے جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک ایسا ہی سوال ہے۔ حالے نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اسے پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ اس کہانی کا وکٹم کیسے ہے، لیکن نہیں پوچھ سکی۔ وہ اسے کیا کہتی کہ اس کے باپ نے خواب میں آ کر یہ سب بتایا ہے، یا پھر یہ کہتی کہ اسے یہ بھی یاد نہیں کہ وہ خواب تھا بھی کہ نہیں۔ اس کی بات کا کوئی لاجک نہیں تھا۔ وہ خاموش رہی۔ عمر بھی خاموشی سے ڈرائیو کرتا رہا۔ باہر آسمان سیاہ سے سیاہ تر ہوتا گیا۔ سلطان منزل کی ویرانی قبرستانوں کے سناٹے کو مات دیتی تھی۔ فروا اور مہر لان میں رکھی کرسیوں پہ بیٹھی کافی پی رہی تھیں۔ رات قطرہ قطرہ پگھل رہی تھی۔ شمس سلطان اور سفیر اب تک گھر نہیں آئے تھے۔ یوسف سلطان تھوڑی دیر پہلے ہی سوئے تھے۔ اس وقت کرسی پہ بیٹھی مہر ماں دور آسمان کو تاریک ہوتا دیکھ رہی تھی۔ میں پتہ ہے مہر، میں کتنی خوش ہوں۔ فروا کی طمانینت بھری آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ کیوں؟ مہر کی آواز بوجھل تھی۔ میرے پاس اب سب کچھ ہے۔ تم میری بہو بن گئی، میرے شوہر کو اس کا خواب مل گیا، اس گھر سے نگین کی کاربن کاپی نکل گئی، جیسا میں نے چاہا تھا سب ویسا ہی ہوا۔
आलम अरवा में मौजूद कई रूहों को सुकून नसीब हुआ होगा। वो आंखें मूंदे पुरसुकून से कह रही थी, मेरी बहन के बारे में इस तरह मत बोलें। महर ने उनको टोका था। मैं उसे बहुत याद करती हूँ। पता नहीं वो लड़का उसके साथ कैसा सलूक करता होगा। वो उसे पैसे तक नहीं देता। आज उसने अपनी सारी ज्वेलरी मंगवाई है मुझसे। अल्लाह जाने किस हाल में होगी। क्या जरूरत पेश आई होगी उसे। वो आसमान को देखती बोल रही थी, पर वह नखरत से सर झटका था। मेरी बला से वो भाड़ में जाए। सफ़ीर ड्रिंक करने लगे हैं मामी। मुझे नहीं समझ आ रही मैं उनको कैसे रोकूं। वो बहुत अपसेट हैं। उनका दिल बुरी तरह टूटा है। मुझे नहीं लगता मैं दोबारा उसे जोड़ पाऊंगी। महर ने बात बदल ली थी। फरवा के चेहरे का रंग बदला था। महर, तुम एक औरत हो। तुमसे एक मर्द काबू में नहीं आ रहा। क्या तुम्हें ये सभी मैं बताऊं? उसे मोहब्बत दो, अपना आदी बनाओ। वो खुद ही तुम्हारी तरफ माइल हो जाएगा। तुम मेहनत करो। बगैर मेहनत के घर नहीं बनते। इसके लिए अगर हाले सुल्तान का लेसर वर्जन बनना पड़े तो बन जाओ। खैर ये बताओ, बाबा जान का क्या सलूक है तुम्हारे साथ? महर दिल खोलकर मुस्कुराई थी। पापा मेरे हैं मोमानी। उन सब क्राइसिस में एक बात है जो अच्छी साबित हुई है। महर माँ को यूसुफ सुल्तान मिल गए हैं। आपको पता है, वो सारा सारा दिन मुझसे बात करते हैं। मेरे हाथ से चाय पीते हैं, खाना खाते हैं। और तो और उन्होंने मेरा हाथ चूमा। कैन यू बिलीव इट? उन्होंने मेरा हाथ चूमा। मुझे मेरा बाप मिल गया है। मुझे अब्बा मिल गए हैं। नेमत तो अल्लाह ने मुझे दी है। करम तो उसका मुझ पे हुआ है। आप क्या खुश होंगी जितनी मैं हूँ। और तुम्हें खुश देखकर मैं खुश हूँ, क्योंकि इस दुनिया में तुम्हें फरवा से ज्यादा मोहब्बत कोई नहीं कर सकता। तुम मुझे सफ़ीर से भी ज्यादा अजीज हो। फरवा सुल्तान तुम्हारे लिए मर भी सकती है और मार भी सकती है, याद रखना। वो उसके हाथ पे अपना हाथ रख के याद दहानी करवा रही थी। महर दूर आसमान को देखती मुस्कुरा रही थी। वो दोनों एक 3 मंजिला बिल्डिंग की दूसरी मंजिल के एक फ्लैट के दरवाजे पे खड़े थे। उमर ने बेल बजाई थी। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला था और एक 27-28 साल दुबली पतली सी लड़की दरवाजे पे नमूदार हुई थी। उमर को देखकर वो दिल से मुस्कुराई थी। उसकी रंगत सांवली थी, आंखें सुनहरी, बाल छोटे कटे हुए जो वो मुश्किल गर्दन को ढांपते थे। उसने ढीली सफेद शर्ट के साथ ट्राउजर पहन रखा था। वो पुरकशिश थी, बहुत ज्यादा। इतनी कि अगर कोई उसको एक बार देखे तो दोबारा जरूर देखना चाहे। अल्फा उमर, आज तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? वो नरूठेपन से शिकवा कर रही थी। अल्फा उस भेड़िए को कहा जाता है जो सफर के वक्त काफले का सरदार होता है। उमर बगैर जवाब दिए अंदर दाखिल हो गया था। उसी वक्त उस लड़की की नज़र हाले पे पड़ी थी। चूंकि वो उमर के पीछे खड़ी थी, सो उसको नजर नहीं आई थी, या फिर उसने देखना नहीं चाहा था। तुम भी आ जाओ। उसने अब हाले के अंदर बुला लिया था। अंदर आओ तो फ्लैट की सारी दीवारों पे जा बजा स्टिकी नोट्स लगे थे। फ्लैट की हालत अबतर थी। सोफे पे रखे कुशन अब जमीन की जीनत बने पड़े थे। कॉफी के खाली मग और ऑर्डर किए हुए खाने के डब्बे मेज पे पड़े थे। वह लड़की जितनी खूबसूरत थी उतनी ही फूहड़ थी। उमर ने नापसंदीदगी से अपने इतराफ में नजर दौड़ाई थी। वो लड़की अब भी चुभती नजरों से उमर को देख रही थी। मिस लैल सिकंदर, मैंने आधा घंटा पहले तुम्हें कॉल की थी। अगर तुम चाहती तो घर को साफ भी कर सकती थी। वो खाने के डब्बे उठाता हुआ बोल रहा था। मुझे क्या पता था अल्फा उमर अपनी जोजा के साथ तशरीफ ला रहे हैं, वरना जरूर सारे घर को रगड़ रगड़ के साफ करती। वो अब नीचे पड़े कुशन उठाती कह रही थी। हाले खामोशी से उन दोनों को देख रही थी। उसके पास बोलने को कुछ नहीं था। उमर बगैर कुछ कहे डब्बों को कचरे में फेंक आया था। आप यहाँ आकर बैठ जाएं। वो सिंगल सोफे की तरफ इशारा करता हाले से कह रहा था। वो बगैर कुछ कहे बैठ गई थी, गैर आरामदेह सी। चंद मिनट तक उमर और लैल चीजें समेटते रहे। अब लैला का फ्लैट जरा बैठने के काबिल हो गया था। उमर हाले के सामने वाले सोफे पे बैठ गया था। लैला उसके साथ काउच पे बैठी थी। बीच में लकड़ी की मेज रखी थी। ये मेरी बीवी है हाले सुल्तान। उमर ने गला खनकार कर तारफ करवाया था। हाले ने सुलग कर उसको देखा था। लैला अब गौर से उसको देख रही थी। जाहिर है मैं जानती हूँ इसे। रिपोर्टर्स को जो तारफ करवाया था तुम्हारी बीवी ने, उसे कौन भूल सकता है। उसके लहजे में तंज नहीं था, उसका लहजा आम सा था। मैं यहाँ आपके पास एक काम के सिलसिले में आई हूँ। अगर हम मेरी पर्सनल लाइफ को डिस्कस करने के बजाय वही बात कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। हाल ये सारे वक्त में वो पहली बार बोली थी। लैल सिकंदर ने जांचती नज़रों से उसको देखा था।
میں نے سوچا کچھ باتیں پہلے ہو جائیں تو بہتر ہے، کیونکہ کام کے وقت میں کوئی فضول بات نہیں کرتی۔ لیکن خیر، جو تم چاہو، بتاؤ کیا کام ہے؟ کیا مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ عمر نے تمہیں اغوا کیسے کیا تھا؟ وہ ہتھیلی تھوڑی تلے جمائے پرتجسس انداز میں پوچھ رہی تھی۔ عمر آپ کا دوست ہے، کیا آپ اس کے بارے میں بھی مجھے معلومات دیں گی؟ حالے ذرا حیران ہوئی تھی۔ میرے کام میں کوئی دوست دشمن نہیں ہوتا، اگر تم کہو تو میں اپنے باپ کی ڈیٹیل بھی دے دوں گی۔ اور ایک اور بات، الفا عمر میرا صرف دوست نہیں ہے، اگر تم نہ آتی تو اب تک میں اسے شادی کر چکی ہوتی۔ وہ حالے کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ عمر جو جتاتی نظروں سے حالے کو دیکھ رہا تھا، لیل کی آخری بات پہ گڑبڑا گیا تھا۔ میری طرف سے ابھی قاضی بلوا لیں؟ اوکے، سو مجھے کچھ گاڑی کی ڈیٹیل چاہیے، اور ایک آدمی ہے اس کے بارے میں بھی معلومات چاہیے، لیکن ذرا جلدی، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ میرے پاس فوٹیج ہے، آپ کو بھیج دیتی ہوں، اوکے؟ حالہ نے آخر میں سوالیہ نظروں سے اس کو دیکھا تھا۔ میں گاڑیوں کو نہیں، لوگوں کو انویسٹیگیٹ کرتی ہوں، یہ میرا کام نہیں ہے۔ لیکن خیر، تمہارا یہ کام میں کسی اور سے کروا دوں گی، اور جس آدمی کی ڈیٹیل تمہیں چاہیے کچھ دنوں تک مل جائیں گی۔ میں اپنی پوری کوشش کروں گی کہ اس کام کو جلد از جلد کر لوں، یہ تمہیں میرا فیور ہوگا۔ وہ سوچ سوچ کر کہہ رہی تھی۔ لیکن میں آپ کو پھر بھی پے کروں گی۔ حالے مصر ہوئی تھی۔ لیل اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی۔ ہنی، میں نے کب کہا میں تمہارا کام فری میں کروں گی؟ فیور کا مطلب تھا میں تمہارا کام جلدی کروں گی۔ پیسوں کے معاملے میں اپنے باپ کو بھی نہیں بخشتی۔ 1 گھنٹے کا 3,000 چارج کروں گی میں۔ منظور ہے تو ڈیٹیلز ای میل کر دو۔ وہ کہتی کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اوکے، مجھے منظور ہے، حالے نے پیچھے سے آواز لگائی تھی۔ عمر ان دونوں سے بے نیاز اپنے موبائل پہ کسی کو میسج کر رہا تھا۔ ای میل ایڈریس لکھو پھر، وہ وہیں سے بول رہی تھی۔ اپنا ایڈریس لکھوانے کے تھوڑی دیر بعد وہ ٹرے میں 3 مگ لیے چلی آئی تھی۔ لیل کی کافی پیتے ہوئے حالے نے اس کو فوٹیج بھیج دی تھی۔ باقی سارے معاملات بھی طے ہو گئے تھے۔ تبھی حالے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے کافی نہیں پی تھی، اس کا کپ انچھوا رکھا تھا۔ عمر اس کو دیکھ کر اٹھا تھا۔ وہ دونوں دروازے کے باہر تھے جب لیل نے عمر کو کوہنی سے پکڑ کر روک لیا۔ حالے نے اس کی طرف نہیں دیکھا تھا، وہ آگے بڑھ گئی تھی۔ وہ اب عمر کی طرف دیکھ رہی تھی، جانچتی، ایکس رے کرتی نظریں۔ اس کو اس سب میں کیوں گھسیٹ رہے ہو الفا؟ تمہیں نہیں لگتا یہ اس ٹائپ کی نہیں ہے؟ وہ ایک مغرور ایلیٹ کلاس کی لڑکی ہے، اسے فیشن اور کھانوں تک رکھو، وہ اس ماحول میں سروائیو نہیں کر سکے گی۔ اس کے اندر اب بھی معصومیت باقی ہے، وہ یہ سب نہیں جھیل سکے گی۔ اس کی آنکھوں میں تفکر تھا۔ عمر نے نرمی سے اپنی کوہنی چھڑوائی تھی، اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا اور بولنا شروع کیا تھا۔ جو عورت ذلت جھیل لیتی ہے وہ پھر سب کچھ جھیل سکتی ہے۔ تمہیں پتا تو ہوگا وہ معراج سلطان کی بیٹی ہے۔ انہوں نے آخری وقت پہ مجھ سے کہا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو خدا کے بعد میرے حوالے کر رہے ہیں۔ تم جانتی ہوگی ان کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا کہ میں ان کی بیٹی کو روٹی کپڑا مکان یہ سب کچھ دوں یا پھر ان کو ٹپیکل بیوی بنا کر رکھوں۔ ان کا مطلب میں سمجھ گیا تھا، اور اب میں وہی کر رہا ہوں۔ تو مجھے کرنے دو، ان کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے دو۔ معصوم تو تم بھی تھی لیل، تم نے بھی تو سروائیو کیا ہے نا؟ اس کا لہجہ نرم تھا، جبکہ لیل اب بھی متذبذب تھی۔ میں یتیم تھی عمر، میں نے اپنے ماں باپ کو دیکھا تک نہیں تھا، میرے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، مجھے اپنے لیے خود کھڑا ہونا پڑا۔ وہ جھنجھلائی تھی۔ بس پھر فکر مت کرو، اب وہ بھی یتیم ہے، اور اس نے اپنے ماں باپ کو دیکھ رکھا ہے۔ ایسا یتیم زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ تم اس کو چھوڑو، اس کے لیے عمر حیات ہے، اپنا کام کرواؤ، اوکے؟ وہ اس کو اسی دروازے پہ چھوڑ کر آگے بڑھ گیا تھا۔ رات کے تقریباً 12 بج رہے تھے جب وہ دونوں لیل کے فلیٹ سے نکل کر گاڑی میں آ کر بیٹھے۔ حالے نے آتے ہی شیشہ کھول دیا تھا، اس نے شام میں بھی یہی کیا تھا۔ عمر نے نوٹ کیا تھا لیکن کچھ کہا نہیں۔ آپ کو گرمی لگ رہی ہے کیا؟ بالآخر اس نے پوچھ لیا تھا۔ تم مجھ سے صرف کام کے وقت مخاطب ہوا کرو، مجھے تمہاری آواز سے کوفت ہوتی ہے، اور میرے معاملات میں دخل مت دیا کرو۔ تمہارا اور میرا تعلق صرف کام تک ہے۔ آئندہ کسی کے سامنے مجھے اپنی بیوی متعارف مت کروانا، تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ وہ کھڑکی سے باہر دوڑتی گاڑی کو دیکھتی کہہ رہی تھی۔ آپ کو صرف میرا ہی قصور کیوں لگتا ہے؟ آپ کی شادی سفیر سے نہ ہو، اس کے لیے آپ کی چچی بھی تو آپ کے اغوا میں شامل ہو سکتی ہیں۔ میں بھلا ایسے کیوں حرکت کروں گا؟ اس بات کا کوئی لاجک ہی نہیں ہے۔ آپ ایک بار ٹھنڈے دماغ سے سوچے تو صحیح، تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھیں۔ وہ اس کو دیکھ کر کہہ رہا تھا۔ جب کوئی لڑکی سارے جہاں میں بدنام ہو جاتی ہے، جب اس کی شادی ٹوٹ جاتی ہے، جب اس کی محبت اسے چھین لی جاتی ہے،
اس کے خاندان والے اس کو ڈس آن کر دیتے ہیں، اس کا باپ اس کی شادی اسی کے مجرم سے کروا دیتا ہے، تو تصویر کا کوئی اور رخ نظر نہیں آتا، پھر چیزوں میں لاجک نہیں نظر آتا، بس جو چیز نظر آتی ہے وہی حقیقت ہوتی ہے۔ اور میں نے خود کو تمہاری گاڑی میں تمہارے گھر میں دیکھا ہے، اس لیے میرے لیے یہی حقیقت ہے تم پہ۔ عمر، میں تم پہ اعتبار نہیں کرتی، تو اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہارا اعتبار کروں تو تمہیں اس کو کمانا ہوگا۔ اعتبار بھیک میں نہیں ملتا، تم میرے پاس کوئی ٹھوس ثبوت لاؤ، میں کر لوں گی اعتبار، میں مان لوں گی تمہاری بات۔ وہ ابھی باہر ہی دیکھ رہی تھی، اس کے لہجے میں تپش تھی۔ آپ اپنے معاملے میں نہ صحیح، جج صاحب کے معاملے میں تو مجھ پہ اعتبار کر ہی سکتی ہیں۔ وہ مصر ہوا تھا۔ حالت نے چہرہ اس کی جانب موڑ لیا تھا، اس کی آنکھوں میں سرخ ڈوریاں تھیں۔ عمر نے بے اختیار نظر چرائی تھی۔ اس دن میرے باپ کے آفس میں میرے چچا اور میرے باپ کے قاتل کو دیکھ کر تمہارا خون نہیں کھولا، تم نے اسے معذرت کی، تم ان کے سامنے جھکے۔ عمر، اس دن تم نے اپنا رہا سہا مقام بھی کھول دیا۔ ایک ذرا سا جو کہیں اعتبار تھا نا، یہ تم میرے باپ کے ساتھ مخلص ہو، تم نے اس کو بھی ختم کر دیا۔ تم اسے محبت نہیں کرتے تھے، تم صحیح کہہ رہے تھے، مرنے والا میرا باپ ہے، تمہارا نہیں۔ اسے میں نے دیکھ لیا، اس کے لہجے میں کاٹ سی تھی۔ عمر کے چہرے کے تاثرات سخت ہو گئے تھے، جیسے بہت سارا اشتعال اندر دبا لیا ہو۔ آپ کو کوئی حق نہیں کہ آپ میری جج صاحب سے محبت کو جج کریں۔ اس دن مسز ہالے، اس دن شمس کو وہاں دیکھ کر میرا خون بھی کھولا تھا، میرا دل بھی کیا تھا کہ میں چیخوں، چلاؤں، غصہ کروں، روؤں یا پھر شمس کو مار دوں۔ ہاں، یہ آسان تھا۔ میں نے جب وہ ویڈیو دیکھی تھی تب میں آپ کی طرح رو نہیں رہا تھا، میں اپنی گن لوڈ کر کے سلطان منزل گیا تھا۔ وہ بول رہا تھا اور حالے سن رہی تھی، لیکن پھر میں نے سوچا اس طرح تو وہ ایک ہی بار مر جائے گا، یہ موت تو بس خدا کے اختیار میں ہے، کیا ہوگا کہ بچ جائے؟ نہیں، میں اس کو ایسے نہیں مار سکتا تھا، میں اس کو تڑپا تڑپا کر ماروں گا۔ میں 2 قدم پیچھے ہٹا ہوں، اس لیے نہیں کیونکہ میں بزدل ہوں، اس لیے کیونکہ میں بھیڑیا ہوں اور میں بھیڑیے کی طرح شکار کروں گا، 2 قدم پیچھے ہو کر وار کروں گا۔ اس کی آنکھوں میں جیسے چنگاریاں پھوٹ رہی تھیں۔ حالہ نے تعصب سے اس کو دیکھا تھا، افسوس سے سر کو نفی میں ہلایا تھا اور وہ بولی تھی، تمہیں شرم نہیں آتی کہ ایسے جانور سے خود کو ملاتے ہوئے جس کا نام ہم تب لیتے ہیں جب کسی کے ساتھ انتہا کا ظلم ہوا ہوتا ہے، جہاں بے حسی کی داستان رقم ہوئی ہوتی ہے، جہاں صفاقی ہو، جہاں بے جان دہشت ہو، وہی خلیص جانور ہے۔ تم اشرف المخلوق ہو کر خود کو ایک جانور سے ملا رہے ہو۔ اس کی آواز میں ملامت تھی۔ عمر نے اس کی طرف نہیں دیکھا تھا، اسے سامنے دیکھتے ہوئے بولنا شروع کیا تھا، بھیڑیا ظالم ہے، صفاق ہے، بے حس بھی ہے، لیکن صرف اور صرف اپنے دشمن کے لیے۔ بھیڑیا جنگلوں سے نکل کر ریپ نہیں کرتا، بھیڑیا ایٹم بم نہیں گراتا، بھیڑیا کر گن اٹھا کر لوگوں کو نہیں مارتا، بھیڑیا بم دھماکے نہیں کرتا۔ آپ کہتی ہیں بھیڑیا غلیظ ہے، کیا ہم انسانوں سے زیادہ؟ بھیڑیا اپنی محرم مونس پہ جھانکتا تک نہیں، بھیڑیا قبر میں لیٹی عورتوں کو نکال کر زیادتی نہیں کرتا، بھیڑیا اپنے بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ہوم نہیں چھوڑ کر آتا، بلکہ جب اس کے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں وہ ان کے لیے کھانا لاتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے۔ بھیڑیا اپنے شریک حیات سے بے وفائی نہیں کرتا، وہ ایک مونس بھیڑیا کے ہوتے ہوئے کبھی دوسری کو دیکھتا تک نہیں، وہ ہر دوسرے مرد کی طرح اپنی بیوی کو دھوکہ نہیں دیتا، وہ ہم اشرف المخلوق کی طرح اپنے دینی بھائیوں کو گدھے اور کتے کا گوشت نہیں کھلاتا، وہ کبھی بھی مردار نہیں کھاتا نہ کھلاتا ہے۔ بھیڑیا کبھی اپنے آزادی پہ سمجھوتا نہیں کرتا، یہ اسے جس دن قید کر لو وہ اسی دن کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے۔ وہ ہم لوگوں کی طرح غلامی پسند نہیں کرتا، آزاد تو ہم پیدا ہوئے تھے، عقل و شعور تو ہمیں ہونا چاہیے تھا، ہم کیوں بن گئے غلام؟ بھیڑیا تو انتہائی نفیس اور مہذب جانور ہے، گن تو ہم انسانوں نے پھیلایا ہے، ظلم تو ہم انسان کر رہے ہیں، سب فاقے تو ہم پہ ختم ہے، غلیظ ترین تو ہم ہوتے جا رہے ہیں۔ آئندہ اگر کہیں کوئی ظلم، کوئی زیادتی ہو تو یہ مت کہیے گا کہ انسان بھیڑیا نکلا، بلکہ یہ کہیے گا کہ انسان کی انسانیت ختم ہو گئی، کیونکہ بھیڑیا برا نہیں ہوتا، انسان زیادہ برا ہوتا ہے۔ وہ بول کر خاموش ہو گیا تھا۔ اس کے لہجے میں کبھی بھی طنز نہیں ہوتا تھا، برتری کی خواہش نہیں ہوتی تھی، اپنی بات منوانے کی ضد نہیں ہوتی تھی۔ وہ ایسے بات کرتا تھا جیسے کسی بہت ہی عزیز چھوٹے بچے کو سوال سمجھایا جا رہا ہو۔ حالے اس کو دیکھ کر رہ گئی تھی، وہ اپنی باتوں سے لاجواب کرتا تھا۔ حالے نے اعتراف کیا تھا، شاہد ولا کی ساری بتیاں روشن تھیں،
हारून शाहिद अपने कमरे में ईजल और कैनवस के सामने खड़ा एक मंजर पेंट कर रहा था। ग्रे आंखों वाला एक लड़का और उसके हाथ से हाथ छुड़ाती स्याह आंखों वाली लड़की। लड़के की आंखों में कर्व था जबकि मुकाबल की आंखें सपाट थीं। अब उसके पास रंग भी थे, ब्रश भी थे और रंगों की पहचान भी, बस आंखों की चमक जैसे कहीं खो सी गई थी। उसी वक्त उसके कमरे का दरवाज़ा किसी ने हल्के से नॉक किया था। हारून कम इन कहकर फिर से पेंटिंग में महव हो गया था। दरवाज़ा खुला था। सामने एक 16 साल लड़का खड़ा था। स्याह जीन्स शर्ट में मलबूस वह दरवाजे की चौखट में खड़ा था। थोड़ी देर तक कोई आवाज़ न पाकर हारून ने मुड़कर देखा था और चौंक गया था। हसन तुम? आओ बच्चे अंदर आओ। वहाँ क्यों खड़े हो? हारून खुश दिली से कह रहा था। हसन बगैर कुछ कहे अंदर आ गया था और कोने में रखे शहाना से काउच पे बैठ गया था। हारून ने अपने कमरे में रखी मिनी फ्रिज से दो सॉफ्ट ड्रिंक के कैन निकाले थे। एक उसने अपने हाथ में लिया और दूसरा हसन को थमाते हुए उसके सामने दूसरे काउच पे बैठ गया। इतनी रात में किसके साथ आए हो? उसने जैसे बात करने के लिए कोई मौजू तलाश किया था। ड्राइवर के साथ, उसने हल्की आवाज में जवाब दिया था। इस वक्त? अगर कोई काम था तो मुझे बुला लेते। तुम इस वक्त मत निकला करो हसन, ये ठीक नहीं है। वो तफक्कुर से कह रहा था। आज मेरा रिजल्ट था। मैंने मैट्रिक में बहुत टॉप किया है। पहले नंबर पे आया हूँ मैं। वो कैन को अपने हाथ में घुमाते हुए कह रहा था। हारून खुश हो गया था। क्या वाकई? चैंपियन में तुमने फिर से कर दिखाया यार। आई एम प्राउड ऑफ यू। चलो बताओ तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए? जो कहोगे वही मिलेगा। दिल खुश कर दिया तुमने चीते, ब्रावो। वो चहकते हुए कह रहा था। हसन ने नजर नहीं उठाई थी। अम्मा, मामू, आप, मेहर आपी, किसी को भी पता नहीं था ना? किसी को मेरा रिजल्ट याद नहीं था? मैंने आज पूरा दिन इंतज़ार किया। किसी ने मुझे मुबारकबाद नहीं दी। हाले ने भी नहीं। उसको देनी चाहिए थी। उसको मेरे पास आना चाहिए था। बाबा को कभी मेरे टेस्ट तक नहीं भूलता था। वो मुझे हर दफ़ा कुछ ना कुछ गिफ्ट करते थे। मेरे रिजल्ट वाले दिन वो शाम में भी मेरी मर्जी की जगह ले जाते थे। मेरे बाबा के बाद हाले को ये सब करना चाहिए था। वो मेरी बड़ी बहन है। मैंने इन बच्चों की स्टोरीज भी देखी हैं जो सेकंड आए थे। वो सब कहीं ना कहीं घूमने गए हैं, कहीं डिनर करने गए हैं, उनको गिफ्ट्स मिले हैं और मैं फर्स्ट आया हूँ, लेकिन फिर भी किसी ने मुझे पूछा तक नहीं। वो चेहरा झुकाए कह रहा था। हारून को उसकी आवाज़ गुलूगीर सी लगी। उसे भी अख्तियार पछतावा हुआ। उसने आगे बढ़कर हसन के कंधे पे हाथ रखा था। आई एम रियली सॉरी हसन, रियली आई एम सॉरी। मैं कफारा अदा करूंगा जैसे तुम चाहो। और हाले से नाराज मत हो, वो ट्रॉमा से गुजर रही है। उसके साथ कितना बुरा हुआ है उसको समझो यार। हसन ने सुर्ख पड़ती आंखें उठाई थी। ट्रॉमा में है वो? हाँ, मैंने खुद अपनी आंखों से उसको रेस्टोरेंट जाते देखा है, वो भी उस उम्र के साथ। जानते हैं आप मुझे कितनी तकलीफ हुई है? मैं तो उसे मिलने जा रहा था, लेकिन उसे उस आदमी के साथ देखकर मैं वापस आ गया। उसको अब ज़रूरत नहीं है मेरी, हारून भाई। वो अपनी ज़िंदगी में मगन है। वो गुस्से से गुर्राया था। हसन काम डाउन यार। वो उस आदमी के साथ किसी काम से ही गई होगी। तुम उसको थोड़ा स्पेस दो और तुम खुद को भी कुछ वक्त दो। तुम बिल्कुल नीडी और डेस्परेट होते जा रहे हो। ऐसा मत करो अपने साथ। अपनी बहन को समझो, उसका गम तुम्हारे गम से बड़ा है। आज मैं भी मिला था उससे। उसने मुझसे भी यही कहा कि उसका और मेरा कोई ताल्लुक नहीं, उसके सामने ना आया करूं। मुझे देखकर उसको तकलीफ होती है। तुमसे कम से कम कुछ कहा तो नहीं ना? उसको समझा रहा था। हसन सब कुछ भूलकर उसको देखे गया। उसने आपसे दोस्ती खत्म कर दी? मतलब अब आप दोनों कभी साथ नहीं होंगे? आपको माफ नहीं करेगी? और आप फिर भी इतने कूल हैं। आपको फर्क नहीं पड़ा मेरी बहन ने आपके साथ हर ताल्लुक खत्म कर दिया और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? मतलब आपने वाकई मेरी बहन को धोखा दिया? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो उठ खड़ा हुआ था और अब बुलंद आवाज में कह रहा था। हारून नहीं उठा था, वो उसी तरह बैठा था। उसने कहा मुझे देखकर उसको तकलीफ होती है। इसका मतलब है हम दोनों का ताल्लुक बरकरार है। वो अब भी मेरे लिए फील करती है। जिस दिन उसने ये कहा कि उसको मेरे होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता, हमारा ताल्लुक तब खत्म होगा और उसकी नौबत में आने नहीं दूंगा। हसन बेदम सा होकर बैठ गया था। ये ताल्लुक मेरे लिए ज़िंदगी है हसन। मैंने उसको उसके हाल पे छोड़ दिया। मैंने उससे ज़बरदस्ती शादी नहीं की, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं चाहता था कि वो मुझसे नफरत ना करे। ये चीज़ मुझसे बर्दाश्त ना होती, लेकिन देखो वही हुआ। मगर तुम देखना, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं उस पर गिव अप नहीं करूंगा। मुझे हमारी दोस्ती और हाले हर चीज़ से ज़्यादा अजीज़ है। मैं इस ताल्लुक को दोबारा बना लूंगा, चाहे जो मर्जी करना पड़े। वो हसन को देखते हुए कह रहा था। हसन खामोशी से उठ खड़ा हुआ था।
मेरी बहन को हर्ट मत करना हारून भाई, मैं इस दफ़ा माफ़ नहीं करूँगा। उसने उँगली उठाकर तंबीह की थी। हारून ने उसको आंखें दिखाई थीं। और अभी ज़रा देर पहले जो ग़ीबत कर रहे थे, उसका क्या हाँ? ग़ीबत नहीं थी वो, बस उसको उमर के साथ देखकर मेरा खून खौल जाता है। एक तो उसने मेरी बहन को अगवा किया और फिर अब पता नहीं किस बात से उसको इतना धमका रहा है कि वो उसके साथ रहने में मजबूर है। फरारिया आदमी, वो सुलग कर बोला था। वो दोनों कुछ ढूंढ रहे हैं असन और मुझे लगता है मैं उनकी मदद कर सकता हूँ। वो बाहर ढूंढ रहे हैं, जब खोई हुई चीज़ को सबसे पहले अपने घर में ढूंढना चाहिए। वो सोचते हुए कह रहा था। आप कैसे आप कैसे मदद कर सकते हैं? हारून मुस्कुरा दिया था, दिल खोल कर। क्योंकि मैं अब सुल्तान मंदिर जा सकता हूँ, वो दोनों नहीं। और घर का भेदी ही लंका ढाता है। क्या तुमने सुना नहीं? हसन ने अफसोस से सर हिलाया था। डायन भी साथ घर छोड़कर वार करती है। लेकिन मैं तो पागल हूँ और पागल सबसे पहले अपने घर वालों पे ही वार करते हैं। खैर चलो तुम्हें घर छोड़ाऊं। उसकी गर्दन में बाजू डालते आगे बढ़ गया था। तो इसी पॉइंट पे आज की एपिसोड को ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह आगे भी इसी पॉइंट से कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि अभी तक की स्टोरी आपको पसंद आ रही होगी। अगर ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। इसके अलावा भी बाकी नॉवल रिकमेंडेशंस का मुझे कमेंट सेक्शन में इंतज़ार रहेगा। इंशाल्लाह आइंदा मिलते हैं। तब तक के लिए हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।